Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Update tayo guys, nandito na naman tayo sa ating araw ng linggo. Guys, tara, samahan niyo ako. Let's go! Maganda yung katawan niya. Magkano ba? 1.5? 1.5? Kalaya mo ito? Yan. Sa ito? Malit sa limoy. Okay. Talisayin guys, oh. 2.5 lang yan, 2.5. Yan, 2.5 yan guys. Naman naman tindig niya. Dito lang to sa Angeles guys, ha. Buti na lang walang ganong hindi ganong maulan. Bunang-bun lang kanina, hindi naman tumulong ulan yan. May medyo dumating na si haring araw, ayan, oh. Yan, 2.5 to guys. Dalusapi 2.5. Stag pa lang yan guys, stag pa lang yan. 10 months. Mayroon din dito Changi guys, no? Mga second hand na mga gamit, ayan. Mga binibenta rin sila dito, ayan. Maraming tao. Isda. Aquarium 1,000. Pag kompleto 2,000 kasama na yung isda guys. Parang isda guys. Tapos magkano daw? 1.3. Malaki yun, tigalo, laki katawan, no? Sayang. Ang taon na yan? Gusto nyo matanda? Bata ba? May edad na rin doon. 10 months meron. Hindi, mga 11 to. Hindi na to tatakbo, laki katawan nito. Oh, hawakan mo boss. Dito ba sa puti mo magkano yan? Pang 1.3. 1.3. Yan, may edad na yan. May edad na yan boss. Mga 1 taon na yan. 1.3 lang guys. Mura na. 1.5. Yellow legged. Yan, yellow legged. 1.5 lang. Alright. 3.5. Pero ilang milo ko pa. Wah, nung matawari pa lang makwala. 5 dalawa. White hats guys, white hats. Ilan taon na yan ba? Ilan months? 7 months? Bata. Akala mo dyan para magandang klase. 4.5 daw dalawa. Saka ka mo kayo mabisal nila kayo.
siya guys. Magkano ito boss? 2.5. Boss, 4.5. 2.5. 2.5. Natawad lang namin ng 2.5. 3,000 talaga. How much? How much? Babayad na? Picture mo, 2,000 daw. 2,000 yan. Oo, yan. Alimbuyugin guys. Yan muna yan po yan. Ilan taon na yan? Stag to. Wala yung panuli mo? Halo lang. Meet niya yun? Halo. Sigos, bata pa. Sigado ka dito. 1.5. 1.5 guys, 1.5. Magkano dito ba? Ikaw lang 1.5. Laman yan. Ako ni Puti Roy. Ay, 1,000 yun. Ay, hindi. 1,000 na lang. Hindi ko mabigay. Kano yan, pre? Kano? 3.5. Black McRae. Black McRae. 3.5 guys. Black McRae. Ilan taon na to boss? 9 months, boss. 9 months. Stag. Stag pa lang guys. 9 months. Black McRae. Magkano daw? Nakakayas na yan. Ha? Hiraw. 1.5 lang yun guys, 1.5. 1.5 hiraw. Hiraw guys, hiraw. Ano to bas? 1.5 guys oh. 1.5. Dami nilang nabili doon guys oh. Ang kain guys. Kuya, 5-5 winner, derby lahat. 5-10 winner. Galing kay Patrick Puno, 3 banded yan. Ganda. Patrick Puno. Pambitaw lang yan. Ikaw lang yan, pwede gawagan para picture. Oo. Nabili niyo yan ba? Kaya binibenta. Magkano yan ba? 8,000 guys oh. Quality. Quality. Ilan taon na ito boss? 6 months pa lang. 6 months guys. Stag. Anong bloodline ito? BJ? BJ? EJ? EJ Farm. EJ Farm. Dito lang to sa Angeles guys ha. Pogi. 8,000 lang. Talagang maganda yung tayo. Ano ba?